Пожали руки. Удачи! این همه خودم برو همه کمیل کرده بودم بیا همه ایره نش خب سلام علیکم دوستان عزیز این ما در اومدیم بوی بس پراویل مثلا جایی که ایجاده با فکر میکنم جایی حکس میگرفته که من اینجا میومالی هم جایی دیگه شما رو میبرم اینجا خیلی من برادرها کلامیشه میشناسیم تا اون میخیرم اینجا رو اگرم شما میشناسیم اینجا اینجا خیلی کمی کاراته مردم توجیکستان خود معاملت پرسان کردیم با فکر میگه پنجاکین تای کامل کاراته ازبک بچه در توجیکستان خیلی کنال شدگی هم میبینیم خدا که شاپان کالا و پوستو bayroq Tojikiston وردارن اینا اما شما رو بنوار گرفتن میگیرم بدریم اینا دوستان از جایی که ما عکس میگیرن همون جایی اینا دوستان عزیز درآمدیم هم درون همون درون دا کارش نه دوستان عزیز در توجیکی دیگه میبروه ایرج نصرالدینو یکم بو یکی توجیکو میزنم ایرج نصرالدینو دوستان عزیز این بکس‌ها منبای داد بوی بهتر جمعه اما تو دائما نوبت کامل کاراته آید دوستان عزیز نوبت کامل کاراته آید نوبت کامل کاراته نشون пара турнира «Октагон 42», поединок в промежуточном весе 68 килограмм. И первым в синий угол клетки приглашается боец из Таджикистана. Встречайте, Камалетдин, он же Камил Карате. В синий угол клетки. Спортсмену 34, рост его 175 сантиметров, вес 67,7 килограмма. Он чемпион Таджикистана по карате, чемпион Москвы по карате, мастер спорта по карате. На его счету 4 победы и 1 поражение. Из Таджикистана Фотан Камиль Камалетдин Хасанов! Призер Узбекистана по кикбоксингу. У него 2 победы и 2 поражения. Из Узбекистана встречайте Адильхон Камолов!
Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Хоть команды что, все действия прекращаем. Покажите красивый, честный бой. Все ясно. Пожали руки. Удачи! Komil Karate rafte! Tajikistan Mapesh! Mapesh, the running again, Mapesh. Komil Karate! Внимание! Первый раунд. Komil Karate davay! Davay Komil! Davay davay! Bıçak koş! Bıçak! Hop bıçak koş!
hakkım verin. Ne komik adamdan ne odadaş komik şkaflar. Tamam kardeşim.